নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি শতাব্দী। চোখ রাখবো এখনকার গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলোর দিকে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতবর্ষের নির্বাচন এক উৎসবের শামিল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই উৎসবে মতদাতা বা ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শক্তিশালী করে এই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে। আর সেই জন্য ভোট পর্বে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করার সুযোগ কাজে লাগাতে ভোট কেন্দ্রগুলিকে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন এবং রাত পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এক পরিচিতি দৃশ্য। কিন্তু নতুন প্রজন্ম সহ সমাজের এক অংশের মানুষের মধ্যে এই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করার বিষয়ে অনীহা দেখা যায়। আর এই অনীহা বা অনিচ্ছাকে গণতন্ত্রের জন্য খারাপ ইঙ্গিত বলে মনে করছেন নির্বাচন কমিশন। ফলে প্রত্যেক ভোটদাতার অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এবং সচেতনতা বাড়াতে নির্বাচন কমিশন হাতে নিয়েছে সভিপ বা সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন কর্মসূচি। এরই অঙ্গ হিসেবে ভোটে থন বা বাইসাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে কি রয়েছে শুনবো বিস্তারিত। और आप सब हमारे बीच में हैं जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित है। तो इस मतदान का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं, अभी आप लोग के यहाँ कुछ दिन बाद होगा 26 अप्रैल को, लेकिन जो 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें तो चुनाव 2 दिन बाद ही है। तो उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब से अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से लगातार चुनाव से जड़ित जितने लोग हैं, जितने जो अधिकारी हैं, वो अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग का जो चुनाव के इलेक्टोरल रोल है उसमें आप लोग का नाम इंक्लूड है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग जितने भी 18 वर्ष से बड़े हैं वो लोग का नाम मतदाता की तरह इलेक्टोरल में नाम है कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल समरी रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट किया था। नवंबर में चला था 2023 में और 5 जनवरी 2024 को शेष हुआ। उसमें प्रयास यही था कि जितने भी लोग अभी तक छूट गए हैं, जिनको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया गया, उनका नाम इंक्लूड किया जाए ताकि हर मतदाता का, हर सिटीजन को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल वो आगामी चुनाव में कर पाए। तो उस प्रयास में कई नए मतदाता को हमने जोड़ा। पहले हमारा जो जेंडर रेशियो था वो पहले 667 था, वो भी 675 हुआ, जिसका मतलब महिलाएं और ज्यादा बढ़कर आगे आई और उनको हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया। इसी प्रक्रिया में और जो आपके समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सभी लोग को हम इलेक्टोरल में इंक्लूड कर। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। এবং আজ এই গোটা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পালিত হয়েছে বুধবার সকালে ধলাই জেলার প্রতিটি মহকুমায় কমলপুর টাউন হল থেকে পুরুষ এবং মহিলাদের ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সচেতনতার বার্তা। ধলাই জেলা শাসক রাজু ওয়াহিদ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক প্রত্যেকেই এই ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে এক প্রকার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে, ভোট পর্বকে কেন্দ্র করে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।